Pa, pre svega ovo je Tkačka kolonija koja ima diplomatski karakter, koju radimo zajedno sa etnom mrežom i naledom, sa partnerskim gradom Somborom i naravno da je to u znaku promocije rukotvorina, ženskog preduzetništva, osnaživanja žena i naravno brendova koje Srbija ima, pre svega mislim na brend pirotskog ćilima i na ostale brendove. Ideja je da se skrene pažnja javnosti, da se skrene pažnja i šire javnosti i one koje mogu da koriste ove poklone kao diplomatske poklone, a sa druge strane ovo jeste ideja da edukujemo jedan deo žena koji žele da se bave rukotvorinama i da očuvamo stare zanate. Nismo baš se puno pomakli, čini mi se, od te ideje na početku, ali radimo uporno na tome. Teško je naći žene koje su zainteresovane da uče ovaj zanat. Treba, to dosta je mukotrpan, dosta je težak, treba da imate i nekog umetničkog dara. Sa druge strane, pomakli smo se u smislu da sa etnom mrežom imamo bolju saradnju sa Ministarstvom spoljnih poslova. Već je održan jedan sastanak sa idejom da Ministarstvo spoljnih poslova opremi u okviru ministarstva jedan svoj salon proizvodima etno mreže i rukotvorina širom Srbije i da uvrstimo ove poklone u protokolarne poklone Srbije. Ministar spoljnih poslova je već počeo da poklanja na svojim putovanjima pirotske ćilime i to jeste neki zamajac koji će sigurno pospešiti da u narednom periodu mi motivišemo veći broj žena da se ovim bave. Paralelno sa Tkačkom kolonijom koja se održava ovde u Dojkicima, održava se i jedna, da tako kažem, škola tkanja u tehničkoj školi i ja računam i na tehničku školu i na žene koje to pohađaju i paralelno sa tim imamo i u muzeju Pirota jedan projekat koji radimo preko prekogranične saradnje koji se takođe odnosi na očuvanje ćilima i na saradnju sa susednim gradom iz Bugarske Čiprovcima i ja se nadam da kada sve to složimo da ćemo napraviti u nekih narednih godina i po 2 dana pomak u smislu da veći broj žena se bavi ovim zanatom i da ima ekonomsku povraćaj ekonomski, odnosno cenu. Takođe smo dobili upit od Hilandara, što je velika čast za grad Pirot, da novo obnovljeni beli salon u okviru Hilandara i trpezariju ukrase stazama pirotskog ćilima. To je zadatak za naredne 2 godine. I mi već intervjušemo i prikupljamo i Pirotex triko i ljude iz Grlice i iz muzeja, dakle prikupljamo žene koje bi mogle to da tkaju. To će biti poseban ponos za grad Pirot i nadam se da ćemo to zaista u narednih godinu i po 2 dana uspeti da u kvalitetu i po obimu koji zahteva Hilandar da ispunimo taj zadatak. Giles Norman from the Canadian Embassy, and I'm really glad to be here today. Even though it's hot, it's a beautiful environment. So I've been here 6 months. I have not had the chance to visit this area yet, but really, really happy to be here. There's a lot of similarities with my country, actually, because the mountains and the rivers are similar to parts of where I'm from in southern Alberta. It's very beautiful. Okay. Just keep going? Okay, that's great. So the other thing is we have a connection in Canada with this particular area as well. The Serbian ambassador to Canada, Dejan Rajlević, is from Pirot, and I knew that, so I contacted him before I came here, and he was really happy that we were actually able to visit here, and he wanted to say hello from Ottawa, and it's a really good example of the Serbian-Canadian cooperation. I'm here with my 2 colleagues from the Portuguese and Belgian embassy. It's important, I think, for diplomats to get out of the Belgrade bubble and to see the rest of Serbia, sort of like real Serbia, because we tend to be sort of trapped in our cities. And it's really good for us. You get a very different perspective talking to local people. And in particular, you know, we're working with Ethno Mrja and the ladies who are basically keeping the traditions of this country alive through their crafts, which are excellent, which are fantastic, and we hope to see them be able to promote more of women and economic empowerment and traditional crafts. So it's a good mix, and the Government of Canada is happy to give our modest support to this, and we think it's, again, a really good example of cooperation. It's also really good to see the government's support here. We've got the State Secretary from the Agricultural Department, we've got the Mayor, and we feel really, really supported by both them and also by Violeta and Nejad and Ethno Mrja. So thank you very much. Hvala vama svima.
Da, ovde beležimo stvarno velike pomake sa vama u Pirotu, posebno u ovom segmentu zaštite nasleđa i promocije vaših lokalnih brendova. Mi smo pre svega zainteresovani za Čilim, ali uvek nastojimo da promovišemo i vašu gastronomiju i sve proizvode koji se ovde izrađuju, rekla bih, decenijama i koji imaju zaštitu i obeležje ovdašnjeg identiteta. Sa kolonijom smo posebno zadovoljni što smo za ovih 6 godina okupili na desetine tkalja iz cele Srbije koje dolaze ovde da tkaju motive sa vaših ćilima. Ove godine imamo i mnogo mladih u ovoj grupi koji neki su i studenti sa fakulteta iz ove oblasti koji su došli ovde da upravo probaju da savladaju Rašićevu šaru, a ono što nam je posebno važno jeste što ovi programi doprinose ekonomskom osnaživanju žena, njihovoj afirmaciji u sredinama u kojima žive i stvaraju im izvor prihoda. Dodatno, ovde sa nama je i predstavnica Nacionalnog komiteta za nematerijalno kulturno nasleđe, jer kao što znate, od pre nekoliko godina smo pokrenuli inicijativu da se sva 3 naša ćilima upiše na UNESCO, a pirotsko ćilimarstvo je prvi kandidat koji se priprema za nominaciju i sve ovo što radimo ovde su upravo dobri koraci u tom smeru. It's the third time I come to Pirot, so it means I like it, otherwise I would not come back. I was already here 2 years ago when the colony was organized here, and that really introduced me to the charm of the city and of the municipality and of the region, but also to this specific group of women who are organized making kilims. And in fact, I can say that since that day, 2 years ago, I'm also not only the ambassador of Belgium, but also the ambassador of Pirot, because we bought one of the carpets, and it's now in the Belgian residence in Belgrade. Every visitor to my residence sees now the quality of this handicraft. And I do think this is an important initiative. I really want to congratulate Nanette and Violetta in particular, because it brings together women working based on traditions, of Serbian traditions, not only here but also in other parts of the country where I participated. I'm now, as an ambassador, patron of this Etno Mreza, so I'm following a little bit the activities throughout the country. And I see a lot of women that now find a way of becoming also economically a little bit more self-reliant. And they build upon the tradition of Serbia. This is really so important that you contribute to women, female economic empowerment, but also recognize what the quality is of the cultural and historic tradition. And Kilim in itself, and we know that there is still a procedure ongoing to be recognized as UNESCO immaterial heritage, and I hope this will succeed, because it's really part of this region's richness. It's not only nature but also the way people embrace their own tradition. So for me as a Belgian ambassador, it's also good to get out of the heat of Belgrade. This is a place full of oxygen, and it's the last time I came here, by the way, to visit the mayor, and I visited also the Pirot landfill. We had a lot of discussion about how to implement the green agenda, which is important not only in discussion rooms in Brussels, but underground. And this municipality is doing a great effort in promoting the green agenda and in making people aware about the importance of protecting the environment. Ja sam Asija Nikšić, dolazim iz Novog Pazara. Učenica sam škole za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru, a također sam i članica Pazarskog bazara rukotvorine. Ovdje sam došla po pozivu moje bake da naučim tkanje, da vidim kako to sve ide. Također, ovo mi je prvi put da se susrećem sa razbojem i sa generalno tkanjem. Imam 15 godina. Ovdje sam najmlađa učesnica, ali to me uopšte ne sprečava da se savjetujem sa starijima i da uz njihovu pomoć naučim tkanje. Ovo je do sada možda najbolja kolonija. Sve kolonije koje su bile su izuzetno
bile snažne, jakne, sa energijom, sa razmenom znanja, a ovo je, mislim da je prevazišla sva očekivanja koje smo imale. Ove godine su došle učesnice, žene od Novog Sada do Novog Pazara, iz tako reći svih gradova Srbije. Imamo učesnice koje se bave i tkanjem, ali se bave i mnogim nekim dodatnim veštinama, zanatima. Ova kolonija je izuzetno bitna zato što smo pored tkanja pirotskog ćilima, gde ove žene nisu došle da bi naučile da tkaju šaru pirotskog ćilima, zato što je šara zaštićen proizvod sa geografskom zaštitom porekla, nego su došle da nauče tehniku tkanja, kako mi radimo ćilim sa dva lica, kako on ovako lep, velika gustina šara, šta je to zapravo pirotski ćilim, i sve dok neko ne sedne da za razbojem da tka, on ne zna težinu posla. Ovde je jedna velika sinergija gde smo mi razmenjivale iskustva u radu u svim gradovima, gde smo se složile šta treba dalje da se radi, kako dalje da sarađujemo. Jedna velika saradnja je potrebna i sa našim gradovima, lokalnim samoupravima, ministarstvima, ambasadama, zato je tu jedna mreža, zato je tu grad Pirot, grad Sombor i svi ostali gradovi. Ja sam Raza Nikšić, predsjednica Udruženja Pazarski bazar u Kotvorina iz Novog Pazara. Recite mi, šta ste ovde naučili sada na Staroj planini i koliko se to razlikuje u odnosu na zanat koji se praktikuje u vašem kraju? Pa znate kako, ja sam prvi put što se tiče Tkačke kolonije na Staroj planini, ali imam dugogodišnju saradnju sa damskim srcem. Pazarski ćilim je takođe, ne pazarski, izvinjavam se, nego sančački ćilim, odnosno sjeničko-pešterski ćilim, kako je upisan u registar gore, i on je predložen za listu UNESCO. Znači, 3 ćilima idu tako zajedno. Pazarski, odnosno sančački ćilim ima dosta sličnosti sa pirotskim ćilimom, ali ipak ovde sam ja, da naučim puno šta od dobrih majstora iz damskog srca, od gospođe Marije, od njihove predsjednice Slavice Ćirić, gde meni to mnogo znači, kao predsjednici tog udruženja, gde ja mogu ove veštine, ova saznanja, ovo umeće na neki način da pokušam da primenim na našem ćilimu, da možda nešto što me koči u poslu, da ga lakše ispravim, da ga lakše obradim, da lakše ćilim odradimo, jer ovi su majstori vrh, a mi moramo učiti od njih. Da, meni je ovo prvi put. Zainteresovala sam se za tkanje odavno i saradnik sam ne instituta, nego Narodnog muzeja u Čačku, i tamo sam završila obuku za horizontalno rad na tkanju, ali i horizontalnom razboju, i onda sam poželjala nešto novo, da vidim kako se radi na vertikalnom razboju. I kako vam se čini? Veoma inspirativno, zato što postoje razne mogućnosti da se ostvare kreacije, tako da se svako može ostvariti. Sad, ove šare pirotskog ćilima nisu baš tako jednostavne za rad, ali se da savladati verovatno nekim malo dužim radom, osim ovih 4 dana kako smo ovde. Ja jesam matematičar, ali sam već sa decom u školi. Istraživali smo temu fraktale i prilikom tog istraživanja za učešće na Festivalu nauke u Beogradu smo otkrili da u našoj narodnoj tradiciji postoje u šarama fraktali. Fraktali su rekurzivne jednačine, a u stvari to znači u geometrijskom obliku da nešto veliko liči na nešto malo, odnosno neki deo neke celine liči na tu veliku celinu, kao što karfiol. Kad se odcepio na jedno malo parče, ima isti oblik kao veliki karfiol, ono cela glavica kad je kupimo. Tako da ovim šarama pirotskog ćilima, osim tih fraktala, postoje i osne simetrije, mnogo matematike, ali ono što je neobično, što su i neki naučnici kao Sirpinski, to se zove sirpinski tepih, ali on nije tkao taj tepih, nego je to crtanje po tim rekurzivnim jednačinama, i ta šara, sirpinski tepih, recimo, nalazi se čak i u ovom pirotskom ćilimu i baš u jednom delu šare koji smo mi tkali. I koju šaru ste vi zatkali ovde na koloniji? Ražić, Ružić, Rašić. Rašićeva šara, tako nešto, izvinjavam se, sam asocijacijama.
Tako da smo u toj šari baš Rašićevoj pronašli čak i sirpinski tepih koji ima veoma veliku primenu. Inače fraktali imaju veliku primenu, osim što sad u ovoj mobilnoj tehnologiji su antene sklopljenje, neko ubačene u sam telefon, baš po principu tih šara se one zaleme ili kako već se zaradi tehnički. A imaju čak i u medicini veliku primjenu, da ne pričam što su izvezane staze, nastavak, snimljena, cela scenografija na osnovu fraktala, jer je naučno i fantastičan film. Ja sam Gorana Vukas, dolazim iz Inđije, inače sam članica udruženja Goro Cvet, gde se bavimo vezom i zlatovezom i pozvana sam na ovu koloniju da naučim i tkanje pirotskog ćilima. Ja sam prvi put sam i jako sam zadovoljna što sam došla. Pa eto, ja sam bila inspirisana da sve tehnike koje sam naučila na ovoj edukaciji da primenim na ovom mom radu, pa tako da sam i Staru planinu upotrebila i Damsko srce koje nas je ugostilo i sve sam nekako prenela i upotrebila sve ove veštine koje sam naučila. Pa ja sam prvi put susrećem se sa tkanjem i prvi put sam na razboju, tako da sve sam učila kao dobar đak iz početka. Jeste zadovoljni ovom kolonijom? Jesam i nadam se da ću ponovo doći.